Za početak zamolit ću vas da kada prolazite pored nekih šuma počnete da ih komparirate. Vidjet ćete da šume koje je čovjek pošumljavao, dakle sadio stabla na nekom određenom razmaku, su izložene različitim predatorima. Dakle, mnogo njih je već ugroženo, bilo da je potkornjak ili neka druga vrsta insekta, dok su šume koje su same nikle u vlastitoj sinergiji jedre i zdrave i uopšte nisu napadnute. Ta zakonitost koju sam primetila u samoj šumi je nešto što primjenjujemo u vlastitoj bašti. Tako da se svako ko dođe na platformu zapravo iznenadi koliko se sve razlikuje, koliko se tu razbijaju različite predrasude i sistem setve i sadnje se potpuno razlikuje od onog što ste do sad znali. Dobrodošli u novu epizodu u kojoj pričamo o razmaku u jednoj permakulturnoj bašti. Dakle, ovo je metoda trag biljke, autorska metoda, tako da ste u skladu s tim, ako niste na samoj platformi, svi danas početnici. Na kom razmaku sadimo biljke za optimalni rast? Dobrodošli, ja sam Biljka, a ovo su naši tragovi. Ovo što vidite ovdje jeste učionica. Učionica je inače oglašena, dakle i dalje je otvoren poziv da se prijavite u učionicu gdje sam vaš kolektivni mentor. Poštovani postavljaju pitanja, a ja odgovaram na sva ta pitanja. Dakle, neograničen broj pitanja, ali nisam zbog toga ušla u učionicu. U učionicu sam ušla zbog čitaonice, jer onda kada se javite za učionicu, ja vas obaveštavam da ste dobili link za čitaonicu kao poklon. Zašto? Zato što ne možete da radite ako nemate sve informacije. Nama je čitaonica kao neka vrsta biblioteke gdje su sve važne informacije i linkovi za praćenje programa. Pa prema tome sada dolazim do ovih fotografija zbog kojih i jesam otvorila čitaonicu, a te fotografije su tabele razmaka koji se odnose na biobaštu, dakle ne permamodele, neki se razmaci poklapaju, neki ne. I evo sada ćemo ući u jednu fotografiju da vidite kako to izgleda. Dakle, ovdje se nalazi vrsta kulture, zatim broj redova, koliko treba za jednu baštu od 100 kvadrata, dakle to je prosječan projekat, razmak sadnica ili semena, razmak semena, a broj sadnica, količina semena ili broj sadnica koliko vam treba. To se zapravo odnosi na projekte gdje vi možete tačno da isplanirate koliko vam treba semenskog materijala, a tu se doda 30%. Dakle, ovakve tabele već postoje u čitaonici, ali ono o čemu ja govorim danas jeste zapravo jedan sasvim novi sistem sadnje. Taj sistem sadnje se odnosi na permamodele. Permamodeli su autorski sistemi u kojima sam pronašla optimalan način setve koji podrazumeva malo gušću sadnju, odnosno dinamiku 3, 4, 5, 6 do 12 čak u mojoj bašti. Za početak razdvojit ću priču o presadi i direktnoj setvi. Postoje kulture koje optimalno idu kao direktna setva. To su rukola, spanać, matovilac i rotkvica. Te 4 kulture nemojte da radite kao presadu, zato što ćete se zaista mnogo namočiti, nema nikakve potrebe da to radite. Vrlo je važno kod setve da pratite termin koji izgovaramo u učionici. Posoliti. Dakle, posoliti znači što ređe sipati seme u tunele. Vidite razliku, ovo su tuneli, setva rotkvica vrlo retka, ovo je inače rotkvalend, rotko je na 10 cm, a ovo su gnezda, setva mahunerki, niska boranija na 30 cm u gnezda. Grašak gnezda idu na 20 cm i onda ih ovako postavite na mrežu. Evo ja sam skoro postavila mrežu. Kao što vidite, paprike se sade u paru i ti parovi se sade na 30 cm i to odozgo deluje kao neka fina gužvica. Zapravo one održavaju mikroklimat i ono što je najvažnije što govori baštovanima, paprike vole da se golicaju. Ovakve biljke i ovakve bašte su mnogo zdravije, mogu da izdrže ekstreme, zato što se međusobno čuvaju, jer u ovoj sinergiji niti jedna biljka nije nebitna. Te biljke međusobno održavaju mikroklimat, zato što velike biljke čuvaju male biljke, biljke se čuvaju u samoj gužvi, biljke se čuvaju i kada ih udara ekstremno sunce odozgo, zato se razmaci u ovom sistemu potpuno razlikuju.
20 cm blitve, one se stalno režu i nikada ne može da im bude gužva. Stalno režete ove listove i ona uvek raste. 20 cm crne rotkve. Ovo je radič i ovo je njegov maksimalni rast. Sada je ovaj radič za berbu. Na 30 cm sadite isključivo kao sadnice. Izdvojit ću vam posebnu kulturu kao što su lukovi. U svim projektima i ovom sistemu sadnje postoji odvojena terminologija mladi luk, crni luk, stari i beli luk. To je nešto što stalno spominjem kroz epizode. Mladi luk na 3 cm može biti beli ili crni. Crni luk stari i beli luk stari na 10 cm sasvim dovoljno kada su u pitanju permamodeli. Na 10 cm još ide i prazi luk. 20 do 25 cm salate. Nemojte sada da uzmete lenjer i da merite, ali otprilike ciljajte na 20. Paradajz se uvek sadi u paru, u pitanju nisu solitarne kulture, pikira se u paru i samo se taj par ubaci u permamodel. Ti parovi se dalje ubacuju na 60 cm, dakle na 60 cm imamo paradajz par. Nekome se čini to kao velika gužva, a zapravo se oni međusobno podržavaju. Usput želim da pogledate kako se fino obnavlja paradajz koji sam sredila u epizodi Otkrila sam otporne sorte na plamenjaču. Vidite kako već raste. S obzirom da nema uslova za plamenjaču, on je zdrav kao da se njemu ništa nije desilo. Još nam najčešće kao direktna setva ide mrkva i peršun, mada i jedno i drugo možete raditi kao presad. Batat na 30 cm sadnica. Krastavac sadimo na 30 cm, 3 semenke ili jedna sadnica. Bez obzira o kojoj se vrsti radi. Patliđani su solitarne kulture, sadimo ih na 30 cm po jedna biljka. Nalazim se u jesenjoj zoni, ovo je visoka boranija. Treba se da cveta, što znači da će s cvetovima ući u septembar. 30 cm gnezdo, presada na početku, direktna setva tokom čitave sezone, 5 zrna u kućicu. Cvekle u ovom sistemu najbolje uspevaju kao presada na 20 cm sadnica. Krompir se sadi iz gomolja ili sadnica 25 cm razmak među gomoljima ili sadnicama. Jesenja zona, niska boranija, na 30 cm gnezda, 5 zrna u kućicu. Kineski kupus isključivo kao sadnica na 20 cm sadnica. Soja 5 zrna u kućicu na 30 cm gnezda. Ovo je pretposlednji turnus tikvica. Ja ga snimam zato što još uvek nije počeo da plodonosi. Tikvice se seju na sledeći način. U gnezdo 3 semenki na 60 do 70 cm, ali nakon toga se proređuje jer samo jedna biljka može da ostane u gnezdu. Sideratno cveće u vašoj bašti uvek ide kao presada i na mestu gde je obeleženo u projektu uvek je prisutna samo jedna biljka. Cinderela i špageti tikva zajedno zagrljaju. Tikve se sade u zoni pinciranja, o tome posebno govorim u toj epizodi. Sade se na 60 do 70 cm, ide jedna sadnica ili 3 zrna, isti sistem kao kod tikvica. Jednak sistem je za dinje i lubenice. Kukuruzi idu na 30 cm po 2 zrna, moju fronclama zbog grada koji ga je uništio, ali evo imam berbu. Što se kupusarica tiče, one idu uvek iz presade, solitarne su biljke, sade se na 30 cm, radimo kombinaciju visokih i niskih kupusarica. Visoke kupusarice, brokula, prokelj, karfiol, raštan, sve vrste raštika i lisnatih keljova. Niske kupusarice, glavičasti kelj, kupus, keleraba. A može i ovako, začinska biljka, kupus i deretni cvet, sve razmak 30 cm. Promene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.